you VSU remains. Estudyante ka ba sa Visayas State University o VSU? Aniya na ang programang Alang Gayud og Tungod Kanimo. Serbisyo Estudyante. Only here at TYDC FM 104.7, your development campus radio. Matag Huwebes, alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Usa ka oras nga pakig-uban alang kaninyo nga gipanguluhan sa University Student Services Office o USO ug sa Dean of Students para lang imong mahibaluan ang imong katungod ug mga pribilehyo isip usa ka estudyante sa VSU. At tangi, Serbisyo Estudyante. Good day, dear listeners, and welcome once again to Servicio Estudiante, your campus radio program where learning, wellness, and inspiration come together. I am Chana Brit, your host for today's episode, and with me is... I am Jude B. Caniete from the Guidance and Counseling Office. We are here to bring meaningful conversations about mental health, student wellness, and healthy living. In today's episode, we will talk about something that is part of almost everyone's daily life, which is the music. Yes, that's right. Our topic for today is the power of music in mental well-being. So, nindot kaayo. How does music help us manage emotions, reduce stress, heal from difficult experiences, and strengthen social connection? If pwede pa lang mo kanta jud ko ron, sir, pero ako na ihatag nimo. Okay, ma'am. So as a singer and a music lover also, I'm excited to talk about how the music can uplift us. Yung parang yung tinatawag nating tinataas ang espiritu dahil sa music. During what? During stressful times, also if you are when from the heartbreaks, going to move on, yung mga ganon, then may pressure, lalo na sa mga estudyante na nagklase pa or the works that you have. Finals. Then you have also, especially have anxiety or emotional struggles that you are suffering right now. Yes, and as a counselor, I believe it is important to understand that music is not just entertainment. Dili lang para malingaw ta, it can also be a powerful tool for healing, resilience, and emotional expression. And according to John Logan, music is the medicine of the mind. So, libre yun siya nga tambal. Wala siya bayad din nakamungat to pharmacy. Okay, so according to research, music has a significant effect on mood regulation and stress reduction. When we listen to music, stress hormones can decrease, helping our minds and bodies feel more relaxed. So ano daw na Sir Jude? Yes, ma'am. That explains why a stressful day at school or work, many of us immediately open our favorite playlist or music app or any music platforms which is you are comfortable with, or if you know how to also play instrument like guitar or any other instruments that you can play in order for you to help your body and your mind relax, so that during the comfort, the music will accompany you or help you in, especially for your mental health. Yes, ako usually, ang akong yung favorite relaxing music, mga inspirational or worship songs, especially kung weekends, Sabado o Domingo, mag-self-care ta, mao gyud na. And kung night times, nga ganang ko mag-emote, I feel sad, I want to feel loved. So, maminaw jud kong love song. So, inana kong mga usual, mga
pang-relax na ko, sir, nga music. How about you, sir? Ano sa may imong mga... Personally, ma'am, whenever I feel emotionally drained also nga kanang labi na kung sa trabaho or families or other things, ang number one yun ako paminahon is syempre kay mo kanta mo ko mga kasal, any events that I have. So love song yun. But data according to some of the artists says that the song choices that we have is also defined of how emotionally stable we are. Oh. Yeah, that's why ang kaning mga mahilig sa love song Wala. mga So, mahigugmaon Oh my gani kay di magulo ang buhay. Okay, so music can serve good as a healthy coping mechanism. Wala pa dyan na bayad, not unless mag-run kag karaoke. So for example, when we feel anxious or overwhelmed, calming music can help regulate our breathing and emotion. So usually, kung moadto mo og mga spa, no, na sila mga music nga i-play, usually kanang nature, Yeah. o mga sounds sa kanang river, mga birds, may inana inyong madunggan nga relaxing. Okay. Umabitaw na ma'am nga mura kag makatog og makakuan. Actually, that is one of my speaking of that mga such one of my practice especially in after the work. So kung matulog ko mga around 8 or 9, I will just only play the sound of nature. So you can just only go to YouTube, then you can just only find there and another tip because our concern if we're sleeping and we feel relaxed that we have in playing the music, all you need to do is ang problema na to kay basing mo dire-diretso ang YouTube din ikaw og mahala na patay na imong cellphone, so mas stress na inong ka imbis kay na relax na ka. So all you need to do is just set the YouTube into setting, then just click there that turn off after 30 minutes. So the 30 minutes is okay and you can feel relaxed and lami imong katulog yun sa tibuok gabi, then you can wake up early in the morning with a happy face. Okay. So that's very true, no? Makarelax good ng mga sounds sa nature. And music provides emotional comfort. Sometimes songs help us process the emotions that are difficult to express in words. Di ba natay quote nga, if you're happy, you enjoy kuno the music. But when you're sad, you understand the lyrics mo na kaning more tag mag-emote kanang nasawita. Di ba kanang ganahan ta usahay nga balik-balikon na ang paminaw ang lyrics kanang naigo jud ta ba, pero ang nakanindot ko no sa music kay maiguta pero dili siya sakit. Yeah. Sana all. Sige lang matag kaegoan ni mulikay na naman ta ma'am. Bitaw. Anyway, Ma'am Chon, I have a question that why is it that we tend to listen to the same song repeatedly when we are sad nga balik naman ang kantaha, but why is it that we are still listening mura tag nostalgic sa song? So mata akong giingon ganihang kanang maka-comfort siya, but kung sad ta, we have the feeling murag kung maminaw ta nga uy gi-validate akong emotions. Yeah, Parihami bitaw, og gibati sa kanta. Murag ma-relieve ta in a way nga hala mauna akong gibati na paminaw ko through the song. So usa na siya. And when we relate to a song, we feel understood, and lyrics can help people feel seen and heard. Bisag wala tay kauban. So atong feeling na ay nag-uban nato through music. True. Nana siya, sir. We are not feel alone. Nga kanang sa kanta pang silindiyon kanang all by myself. So dili all by myself kay nanatay kauban the music itself, Okay, di ba? Sometimes even sad songs can feel comfort to us nga maoy mo taning kantaha pero nganong kanang feel nako nga naaman na nag-uban sa ako. Actually another thing that I've learned when I was in workshop of composition of songs nga nag-workshop mi ang nag-workshop na to dito to sa Cebu, ma'am, na ingon siya nga if you want to compose a song, usually kuno ang ilang buhaton. This is also another thing when David Foster came here in the Philippines and interviewed by Boy Abunda. Ingon siya nga gipangutana siya, ma'am, nga kanus amang kuno ka maka-create og nindot nga song halos tanan makuan man nimo sikat man ang kanta. Gingnan ingon ra siya nga when the times that I was being broken hearted,
Oo, tinuod na. Oo. Kay, ang mga artists usually, compose nindot yun sila. sila og mga output or artwork kung kuan sila into sadness, and even ang uban kung nag-depression, mahimo siya nga outlet, no? So, listening to emotional music can help us acknowledge our feelings rather than suppress them. By the way, for our listeners, no, pwede mo comment sa atong FB live man ta, FB live kung naamoy mga gusto i-shout out or i-greet diha, no? Bisag ang nagpista karon. Asaw ta Pwede na mamista, to ma'am. i-greet kay para imbitaron ta Rita, oo. Sige. So, ang music, di ba, usahay mo resort ta kung natay problema mo resort ta to kanang mag-inom inana, dili man na siya healthy. So, Yeah. ang music is one of the coping mechanism nga pwede nimo nga safe siya. At atong gitawag mo ratag kung mag-inom mo, you feel relieved. Kung mo listen to music mo in the same way, ma-relieve pud mo, mura siya gitawag nato nga safe high. So we try to cope healthy with music. So ina na siya. So music is also used in therapy settings, and this is called music therapy, an evidence-based intervention that helps reduce anxiety, depression, and emotional distress. But actually, sir, ang music, dili lang siya makatabang sa kliyente kung naatay client sa opisina or even sa hospitals, no, in schools, hospitals, and counseling settings. Music activities such as songwriting, drumming, and group singing help individuals heal from trauma and build resilience. So dili lang siya actually sa mental health. Nalang ko i-share nga experience, no. Sa Cebu, di ba, sikat na dyan na si Dr. Yong Larasabal, nga ophthalmologist. Ang akong bana magod nakapa-opera sa iya. Even during operation, kung ang doctor mag-play og musical, classical music, makatabang na nga more accurate ang ilang operation unya. At the same time, makatabang po sa pasyente. So natingala ko nga pagsud niya sa operating room, ano na siya? Ano na yun ang nurse nga? Music na, doc. So as in, murag, usara ka music na humana ang operation. Mas accurate and mas dali ang operation. In the same way po, sa counselors, there was a time nga, kung bugat na bitaw ang mga cases, nga, mga depressive kaayo ang mga mga clients ba. So, nagplay ko og kanang classical music, and there was one client pagsud niya sa ako room kay gi-play naman siya nako daan. So di ana siya nga, "Ma'am, dili ka magduka." "Ma'am, dili ka magduka sa imong music." Ako siya explainan ko nga, it's a healing music. Sige ra kay nang ako ra ni i-tone down, but will continue with the session. So makatabang pud siya not just sa client but for the counselor or the doctors at the same time ang music. No, nindot siya, ma'am, no, tungod kay ang music ba is makahimo siya og connection among people, especially kada bitaw, like for example, when you go somewhere and then you meet a strangers, kahuman nagka-connect mo tungod sa music. Kanta lang mo din, parang somehow nga murag may kaila bisag dili unta tungod ra kay nagka-connect mo tungod sa music, and it helps not just you but also your surroundings. So, ang group music reduce loneliness, increase a sense of belonging. Mato ni ingon ka nga maka-connect. So mura siya universal language ba? Yeah. Bisag Amerikano ka, no? Sa ang mga Amerikano, di ba, malingaw ra ba sila or other kind of nationalities? Inigabot nila sa Pilipinas kan karaoke. Karaoke Diba? gyud. Malingaw sila kay kanang kuan mi kita. Ganahan mi kita magsigkanta ang mga Pinoy bisag yabang. Yeah. Mo naman na andan. Oo. So, it can help students also who are experiencing isolation or emotional struggles. Hapit na ra ba finals, no? So, Yeah. kanang mga students nga naminaw diha, na stress na mo. So, paminaw sa mug mga uplifting nga mga music. By the way, sir, fun fact. Nindot pa jud kag tingog, sir. So, I assume ang imong voice soprano jud ka, sir, no? Tenor, ma'am. Tenor di ka, sir. Sorry, dili magyud ko musician. Counselor jud ka, ma'am.
Pero og pwede pala mo kanta lagi ang masaya na lang koron bitaw. Pero og mapasubo ko karon basig mo kanta ko. Magdugang niya ako sa ilang stress. Ako fun fact lang, when I was in elementary, maayo kayo akong kanang music teacher. Pero pag voicing na kay naaman mi kanang performance, iya jud ko gi-classify as alto 2. So as in mura kog nag-uol ha. Alto 2 gyud way laing pwedeng alto 1. Nya karon nahibawan ako ni Sir Jude unsa day nang alto 2. Ang Yeah. mga yabagon. Bitaw. Anyways kanang manindot man kung kumpleto ang voices sir no. Yes, the four kinds of voice that we Bahalag have. may naiyabagon. Yeah. Basta mo tungtong sa tono maning kamot bitaw. So I also remember kanang naami kay kauban sa una amo former guidance coordinator si Ma'am Carrie. Shout out to Ate Carrie to sa Samara ba ni siya nga. Naami activity sa una, lagi na siya yung favorite song, murag community singing at the end kung natay BSU him, napunti siya yung favorite song, mga taga Yuso diha kung namina mo Ate Miriam, Ate Christy, Sir Juni, kay Nomdom pa siguro mo, no? Di ba ang If We Hold On? Kasi nagkanta na sir. Dili Celine Dion. Diana Ross. Diana Ross. O dyan nagkanta na sa favorite song. So, kung namin mga activities, mo-request siya, mga ta community singing, no? Or siya closing song. So, makakuan siya ba? Maka-bind siya, maka-unite sa mga tao, no? Despite nga lain-lain tag-edad, lain-lain tag-personality, if we sing one song. So, like, ang VSU hymn, it unites us as Biscans. Oo. Yeah, kay mga tajud tanan. Actually mo nay ako nabantayon diri ma'am nga pag abot gyud ako diri katong kinaunan pa bag-o pa ko diri last year nga og mutugtog na gani ang VSU hymn sa tumoy kay lahi man ang nature pud sa ako work sa una nga dili man ingon ana ipatugtog namo ang hymn sa kuan amo university kinaunahan karon kay di jud na matugtog sa katapusan ang diri matugtog sa katapusan inigtugtog kay murag jud mga robotanan nga mo pause pagkahuman mga tatanan then you can feel it how they love the not just the issue but how they love the siguro tungod sa mamanigiingon na kung bati kuno ang lyrics ma'am bawion kuno sa melody ingon anak ko na siya pero kung mas gusto kag lami nindot ang imo lyrics nindot pag yun ang melody nga na kuno og mo compose og kanta para mo click. Oo, so kung mga community singing, di I know, or kanang para sa choir, di ba, like voices, no, mo bring siya, ang music brings people together, despite sa laing voice, and laing background, and if we share the same favorite song or artist, it creates an instant connection. Ako sir kay ko naman kong edad. 50 upper naman ko. So, yang pa ma'am. ang ako yung mga favorite, ambot lang og makarelate pa ka. Basin, mga ma'am. listeners nga mga kaedad na ko diha mga ka-batch. So, si Pops Fernandez, mo pa na sa lahat Yeah, mga, pas the queen of favorites. concert Queen. kaya that one. Nya kanang si David Pomeran. So, sa unang panahon sir, og naami ganahan nga artist, abot pa ka basig sa imong mama, basig na pa kay nakitaan. Mupalit jud mi og cassette tape. Iya ma'am, naapag yun ka, abot pag yung ko anak ma'am. Ana kay kani favorite ni nako sa na jud ko anak kung kanang paborito jud ipunan gyud anak ko sa Okay, estudyante side pa A, side B, ko. side A, side B, biya na, Oo, ma'am. Side A, side B. Oo. Di ba, usa ra jud nakasinger kasagaran ang Usa ka albuman. cassette. Oo, Oo. so usa pod si Joey Albert. So, Yeah, akong oo. favorite song kanang magmaoy ba bitaw Joey Albert, Magmaoy Tell nga Me. gusto na mag-move on kanang I remember the boy. But I don't remember the feelings anymore. Mura man nagkuan ma'am, it is easy to forgive than to forget. so inana mga inana gyud no og ganahan mo mag-emote pwede ra gyud mo kanta pero ako napugol sa ra gyud ko kanta ron. Bawion na rin Sir Jude niya. So ang music pareha sa community singing, sa choir, ako ang gyud nako kalimtan sa elementary ang among graduation song. Oo, kanang inana ba nga murag special gud ka ito nga once mag-reunion may maaligre may kay gusto na mo mahinumduman tanan din naman may ka recall gud sa tanang lyrics but kanang the joy bitaw ang togetherness maoy imo ma-remember na apa gyud siya og magkatigumi sa akong mga classmates. Okay, marimenis mao na man siya. gyud ma'am siya.
Okay, sige. So, unsa pa may answer ka ng mga situations nga maka-connect ang mga tao sa music aside from choir, nga na. Napod naman, like banda, mag-jam sessions. Ay, oo. Example, atong February, I was invited sa Valentine's Day. Then, they're shocked kay kato nga restaurant nga ang kikantahan. Wala ra ko ni kanta og love songs ra para sa mga lovers. Kay para nako Valentine's Day is not just for lovers. Yeah. But also for others who love themselves. Ganang you just love yourself nga na may tawgon nga mabuhi og single ra. So, ganahan siya mo kanta. Like for example, kadang katong kanta nato sa katong atong dito sa katong nagkwanta sa college atong Flowers. I can buy myself flowers, bitaw. di ba? Oo, For the tinuod na, singles. sir. Di ba? Oo. It is very appropriate and fit also to those nga kanang ganahan ra gyud nga mag-single ra sila kay contented man sila of what they have even though they don't have any physical partners. Yeah. So ang connection is also important for our students who sometimes feel alone, no? Kung nag-inusara mo, wala mo'y masangpit, makasturya, pwede ra gyud ang music makatabang sa inyo to have a sense of connection. Yes, ma'am. Feeling connected and supported is very important for our mental health. Because we feel secure sa mga makadungog ta nga na music, ma'am. Interestingly, even musicians, ma'am, ourselves sometimes experience anxiety, depression, and emotional struggles. It is true. Because I have experience when kaning akong mama, ma'am, walo man mi ka magsuon. Then, what amig usa, pero kada usa na mo nagyud mi kanang gitawag og own song. Kay kanang akong mama mag-compose na siya kanta. Wow. Ini-compose niya og kanta Mga kada musicians usa na gyud ay mo. mo. Yes ma'am, sa kami ang ika-third generation sa field of music sa among family. Both parents na mo. So sa among mo nang kada usa na mo na jud mi own nga mimi. Uy aho ni nga kanta tungod kay gi-compose na ni mama sa ako. So nag-compose siya kanta para sa mo para namo mga igsuon para at least I don't know, pag abot siguro sa panahon nga mawa ang ako parents kanang every time that I will sing the song that my mother composed it, makahinumdum kog balik sa ila. So dako siya impact tungod kay ma-feel nimo ba nga uy, ang bisan tuod wala na akong mama na feel ako na paghapon siya sa ako kilid tungod sa kanta nga iyang gihatag o gibilin sa ako. Dako mura bang siya kanang usa na ma'am kanang atings nga dili gyud kabayran o dili mabaligya. And speaking of mama, so shout out sa atong mama sa office. Ingon si Ate Miriam Luna, nag-comment siya dire, I love music, acoustic daw iya, ganahan. O niya, ingon man ko nga, pwede mo greet. So na siya greetings dire, happy birthday sa among kauban nga guidance counselor, nga nagpista pud karon sa Tipay, si Ma'am Mary Ann Cubico. Happy birthday, Ma'am Happy birthday, Ma'am Ann! Okay, Wow. sige. So, yes, it's true, sir, nga bisag ka mo mga musician, no, maka-experience mo. And it's good nga kaning mga artist nga mga sikat, pareha ni Adele, kaning mga batanon na gani. Yeah, ma'am. Even Demi Lovato have openly talked about their struggles and healing experience. So, Yeah. kanang the courage and the conversations about mental health na normalize siya. So nawa ang stigma nga mo open up. No, maski gani ka ng mga beauty queens lately, madung gani mo ni open Yes, up ma'am. na sila about mental health. So naka-reduce siya sa stigma, and seeking help and support is not a sign of weakness. Rather it is a sign of strength. And pinaka-importante sa atong topic karon, natay mga practical tips para Yeah, ma'am. naatay True. mental wellness with the help of music. So naatay 6 tips. So number 1 is create calming playlist for stress relief. So maayo di ay nang natay playlist. Yeah. Kanang ready na siya ug mag-uulta, ganahan ta mo relax. So naa na i-play na to daan pwede sa atong cellphone, sa atong laptop. So makatabang pud siya sa meditation na to, mga practices, pwede na to siya i-add sa atong playlist. No? Ako jud sa mga para makarelate atong mga batanon nga listeners, kani jung Ben and Ben, mao ni ang Favorite ni Ma'am gyud si Ben and Ben. Oo, kaning
ako i-recommend sa atong mga batanon. Say mag-joke ko ba, ug nagmaoy mo gibuwagan mo sa uyab, ayo mo sige paminaw ni Moira, sorry. Kay sad kay ang mga songs pero napod siya ka ng ubang songs no. Ako ra na i-joke no. So another is listen to uplifting songs when feeling down. Mo ta akong gi-mention in relation to number 1 sa imong playlist, you prioritize uplifting songs. So sa akong panahon, katong mga side A band, or Mariah Carey, Hero, mga inana nga kanta, Kaya Mo Yan, pwede po mga worship songs, You Raise Me Up, mga inana, I Believe I Can Fly, so pwede na nimo, sa ako da ito. Ikaw sir, sa mga batanon, mas makarelate siguro sila nimo. Sa mga batanon labi na kanahan silang ma-inspired. Actually ang ilang pinaka-trends karon sa mga local artist is kani si KZ Tandingan og iyang banda. Sila ba to ang nagkantag palagi? Yes ma'am, okay, palagi. Nga mura na gajog tugtog pa gani ang palagi wa na mura nag Ginoo ko magkisi-kisi na gyud. Oo, sa mga na I Love Life. Okay, another kana pong nandito ako nga kanang kang Rob Daniel. Bag-o nga version. Jesus Ginoo ko. Sige, nagkisi-kisi sila ma'am. Inspired kanunay. Then another tip is using music during study breaks or relaxation. So para sa atong mga estudyante, kung mag-study mo long hours, no, you take a break kay para relax po din yung mind break. So you can use music. So kung makahinumdum ko sa gamay pa akong anak, giingnan ko sa kanang OB nga ma'am, kasi ganahan ka ma-bright imong anak, magpatugtog ka og kaning classical music, so parehas kang Beethoven, so lain ana nga mag-study, ako ni gisuwayan na ako sa karon nag-PhD ko nga kanang ang Beethoven, ako jud siya gipaminaw, ko hala tuod ka nang murag ang imong ma-divert bitaw positively ang imong mind, ma-relax gid siya og kapoy na ka. Nindot gyud ay siya. So basig tinuod maka-bright tingali na. Basin ma'am kay in connection for that nara ko hinumduman nga when ako may bunso so katong gibuntis daw ko niya is gitawag ko niya og unwanted child kay wala sila nag-expect nga magkuan kay mura bag product of separation nga nagbuwag unya nagbalik ako parents karon pag buntis ko na ako gusto niya nga mahil ko kay si mama nag-psychology man siya naman si subject psychology sa mga madre sa una so yung gibot everyday maminaw daw siya kanta then mo kanta siya mutugtog siya play niya iya ko nung hikapikapon ang iyang tiyan pag gawas nako sa among 8 ingon siya nga nak sa inyong 8 ikaw ang pinaka-special sa akong mga anak sa way nga kay sa among 8 ma'am ako raman ang kaya maka-identify og 4 voices. Abi na kung paggawas nimo ni kanta. Abi na paggawas nimo sa kanta na ka. I remember nga 3 years old ko, 2 years old gipatungtong nako naapatoy record ni mama sa una kay makakanta nako. At the age of 4 years old ning champion nako ma'am og singing contest. Wow, musically ko mo to epekto sa iyag yung pagkuan sa ako ma'am kapag tubo. Amazing no. Oo. So mao to ang music is an emotional expression. So, we can sing, we can listen, or play instruments. So, mo play po ka, sir? Yes, ma'am. Mo play ko guitar. Tapos, sa piano, dili ko maka-play nga straight. Pero ang mga notes, lihiro na ko mabasa, ma'am. Tapos, mao na maka-construct ko og choir, makatudlo ko choir, maka-coaching og mga songs, or kay sa college ko sa una, ma'am, kay kaning atong kawadon, di mangita jud tag diskarte. So, I use my talent, ma'am. Actually, ninot po na siya no nga. Ako gamit akong talent nga na magpa-tutor na ko every summer, ma'am, kanang voice lesson, mga elementaries and high school sa una. Kay aron kanang magamit na ko at the same time makatabang sa ako koan economically because of my talent. Ma-share mo imong talent. Okay. Yes, ma'am. And another also tips that we have is share meaningful songs with friends or family. Tinuod labi kanang sila is bitang bombarded pagkahuman wa na kahibaw usa may ang buhaton bi kanang dili mo ko kabaw mamili og kanta ni ani ibis kay nagmaoy ko sa magpatugtog pa jud kog maoy maro ko tay magiingon ma'am nga ayaw sa lamong paminaw og sobrahan ra pud ka maoy nga dapat mga happy songs or kanang uplifting songs. Then another one also, ma'am, is
join choirs, tinuod. Kasagar ay sa una nakahinumdum ka mga daghang nag-drop out ni adtong panahon sa pandemic. Yes. Actually, istoryan na when I was in San Roque, Macrohon, ang mga bata dito nagtambay. So what I did is nagtambay ko sa Macrohon kato atong giliguan dito, ma'am, nga na-meet nimo ang ako friend nga pare. Nagtambay ko 1 year. I created a choir over there. Then mo ilang hinungdan yung sila nga what meaning undang sa klase sa eskwela. Tungod kay boring man sa online, pero every time nga mag-break or walay klase, adto man sila sa choir. Ako man silang praktisan, mga high school. So mautong nakapadayon gyud sila, ma'am. Nakatabang nga di kanang ang ilang mental health ba, wala gyud sila ingon nga kapudyan ko kay maoras sige ra tuon daghang module. So at least murag nalipay lang ko ba. It really helped. Then another one, the last one that we have as a practical tips is avoid songs that repeatedly triggered unhealthy emotions. True. Labi na, for example, break up. Na buwagan ka, tapos ang imong gikanta din is Till My Heart Aches End. Pero ginoo ko, murag di wa jud ko na siya na fit in. Di yun na ka move on kay nagbalik-balik ang murag mag-sensitive. Kita man God when we are in our low state sa emotions kanang sensitive ta sa mga madunggan nato, di ba, ma'am? Murag sakto man po siguro ko, ma'am, no? Nga kanang mao nang dapat ang ato paminahon is kanang mga moving on nga mga songs nga giunsan nila pag uplift sa ila kaugalingon para makabangon o maka-continue sa life. Ingon ana ang effect niya or another thing to how to have a practical tips on music of the music to our mental wellness. Sige. So before we end, we would like to recommend a meaningful song for mental wellness entitled Lives by Ben and Ben, of course. Mapasubod jud karon, sir, to be rendered by my co-host Sir Jude, no other than kay alangan naman ako basig mo uli mo og ako'y mo kanta. And this is especially dedicated to our fellow counselor who is celebrating her birthday, Ma'am Mary Ann. I hope you're listening, or if not, ipa-play ni mo balik o niya, ha. Again, happy birthday, Ma'am Ann. Happy birthday, Ma'am Ann. So, this is for you, Ma'am. So, I hope you will like it. Pero, I will do it until the 2 chorus. So, Ma'am Ann, this is a reminder that healing takes time and brighter days will eventually come. Take it away, Sir Jude. Okay, so here we go, guys. This is for dedicated to Ma'am Ann and also to our viewers. Okay, so here we go. Balik sa kugamay, ha. I can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought it could be right, 'cause everything I cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth the try, so I can decide? Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be all right in time. From
Waves overgrown come the calmness of seas, and all will be all right in time. Oh, you never really loved someone until you learn to forgive. Mama, miss na miss injo, ma'am, ha? Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide? In every breath, in every hour, I still end up thinking of you. And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be all right in time. The waves overgrown come the calmness of seas, and all will be all right in time. Oh, you never really loved someone until you learn to forgive. Okay, that's all. And that is dedicated to our birthday girl. Happy birthday, Ma'am Ann. So, ang music daw, ang lyrics adto reminds us that even after difficult seasons, growth and hope are still possible. So sa may mga pinagdadaanan dyan, sa atong mga listeners, sa atong mga students, no? So, feel free to reach out, no? Remember that mental wellness is just as important as physical health. Sometimes healing can begin with a simple melody, a meaningful lyric, or a comforting song. Music reminds us that we never alone in our struggles. Through every rhythm and lyric, we can find comfort, connection, and hope. If you are struggling emotionally, please remember that help is available. So, naatay mga guidance counselors sa Guidance and Counseling Office. Yes. You can also reach out through our FB page, VSU Guidance and Counseling Office. So, pwede rin dyan mo mag-message or email us at gcso@vsu.edu.ph. So far, the-improve na yun ang help-seeking behavior sa atong mga students. They really email us, mo-walk-in na sila. They even ask for an appointment through the FB page. So thank you so much, no, sa mga nag-advocate for mental health. So again, you can also visit the Guidance and Counseling Office for support and counseling services. Yes, ma'am. And this has been a Serbisyo Estudyante bringing care, connection, and conversations that matter. Yes, nidot kaayo salamat kay sir. Kanang pwede mo ingon kog more. Mura ganahan ko tiwaso ni mong kanta sir. Kung pwede pa lang ako'y motiw. Sorry jud guys, dili gyud ko kakanta dire. Ditaw kanang if you want more, susunod attend mo sa among mga activities or ako ni pabalikon diri si sir sa Serbisyo Estudyante. Hatagan ni nato og kanang laing segment. Bitaw music segment ma'am for the mental health. Bitaw ka ng naatay mga music nga mo uplift nato, so pwede ta maghimo og playlist, no, sa atong mga ganahan nga music for us to be healed, to be relieved from our struggles, and
please don't forget to seek help if needed. Again, on behalf of our Vice President, Dr. Alali A. Villusino, the DYDC staff headed by Dr. Cristina Gabrillo, this is Chona A. Britt, And I am Jude Cañete, saying, stay healthy, stay hopeful, and keep the music alive. Thank you mga ka-DYDC. Bye for now and stand by for the next program.
This is DYDC-FM 104.7, your Development Campus Radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State